In the ongoing process of building mosques in Germany, another foundation stone ceremony took place on the 14th of October 2015 in the German city of Nordhorn, a town which lies near the border of the Netherlands. Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, was welcomed to Nordhorn by the local mayor, Thomas Berling. Mr. Berling, Mayor. Nordhorn, Deputy Commissioner. The ceremony was attended by over 100 guests, including various dignitaries such as the Mayor of Nordhorn, Thomas Berling, and Deputy District Commissioner Helene Huhn. Assalamu alaikum. Sehr geehrter Bürgermeister Thomas Berling, sehr geehrte Frau Helene Huhn, sehr geehrter Herr Friedel Witte, sehr geehrte Bürgermeister der umliegenden Städte, sehr geehrte Vertreter der Religionsgemeinschaften, meine sehr geehrten Damen und Herren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede und Segnungen Allah seien mit Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass Sie Zeit genommen haben, um an der heutigen Grundsteinlegungszeremonie der Sadiq-Moschee in Nordhorn teilzunehmen und so zahlreich hier erschienen sind. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Wir beginnen die Veranstaltung gemäß der islamischen Tradition mit der Rezitation und anschließender Übersetzung aus dem Heiligen Koran. Ich bitte Herrn Saleh Ahmed für die Rezitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Jazakumullah. Nun bitte ich Herrn Behzad Ahmed für die deutsche Übersetzung.
Deutsche Übersetzung der soeben vorgetragenen Verse der Surah al-Baqarah, Vers 128 bis 130. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, dem Verfluchten, im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Und gedenket der Zeit, da Abraham und Ismail die Grundmauern des Hauses errichteten, indem sie beteten: Unser Herr, nimm dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. Unser Herr, mache uns beide dir ergeben und mache aus unserer Nachkommenschaft eine Schar, die dir ergeben sei, und weise uns unsere Wege der Verehrung und kehre dich gnädig zu uns, denn du bist der oft gnädig sich Wendende, der Barmherzige. Unser Herr, erwecke unter ihnen einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine Zeichen verkünde und sie das Buch und die Weisheit lehre und sie reinige. Gewiss, du bist der Allmächtige, der Allweise. Vielen Dank. Nun bitte ich den Bundesvorsitzenden der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, Herrn Abdullah Wageshauser, das Moscheeprojekt und die Gemeinde in Nordhorn vorzustellen. Vielen Dank. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Es ist mir eine große Ehre, in der Anwesenheit unseres geliebten Kalifen, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, dem 5. Nachfolger des verheißenen Messias, die Ehrengäste und Sie alle hier heute zu begrüßen. Meine Aufgabe ist es auch immer, ein wenig Nordhorn vorzustellen, weil diese Veranstaltung wird weltweit ausgestrahlt und ein paar Mal, also es bekommen schon einige mit, was wir heute hier machen. Nordhorn ist die Kreisstadt des Landkreises Grafschaft Bentheim und eine selbstständige Gemeinde im äußersten Südwesten Niedersachsens an der Vechte. Die Stadt ist eine Mitgliedsgemeinde der Euregio und grenzt direkt an die Niederlande. Der Kalif kommt gerade aus den Niederlanden, also das haben wir sehr deutlich bemerkt. Und ist unweit der nordrhein-westfälischen Landesgrenze gelegen. Die Landschaft um und in Nordhorn wird geprägt durch die Vechte, den Vechtesee, durch den die Vechte fließt, und die Kanäle Süd-Nord-Kanal, Nordhorn-Elmö-Kanal und Ems-Vechte-Kanal. Um 800 wurde die Nordhorner Siedlung dem Bistum Münster zugeordnet. Und es gab einen Bischof, der in Fechtau eine erste Holzkirche zu dieser Zeit baute. Um 900 wird der Name der Siedlung erstmals im Heberegister des Klosters Werden an der Ruhr als Nordhornon erwähnt, immerhin 1100 Jahre früher. Es wurde inmitten der Vechte auf einer Insel eine Burg errichtet, von der bis 1912 noch Teile erhalten waren. Heute steht dort die katholische St. Augustinuskirche. Die heutige Hauptstraße dürfte schon damals über die Vechteinsel geführt haben, die sich zu einem attraktiven Handelsplatz entwickelt hatte. Kaufleute und Reeder ließen sich hier nieder, ein Marktplatz entstand und der Name Nordhorn wurde fortan für die an der Schwelle zur Stadt stehende neue Siedlung verwendet, während die alte Siedlung um die Marktkirche das alte Dorf genannt wurde und bis heute Altendorf heißt. Es gab viele Kriegswirren, auf die ich hier nicht genau eingehen will, im 17. und 18. Jahrhundert. Und in diesen Jahren danach wuchs der Handelsplatz an der Vechte. 2 Häfen bestimmten das Bild der Stadt. Das Jahr 1839 gilt als Gründungsjahr der Nordhorner Textilindustrie. An der Handelsstraße entstand die erste mechanische Schnellweberei. Und die Entwicklung zu einer großen und eigentlich der größten deutschen Textilstätte begann. Mit der Aufnahme der Massenproduktion von Schürzenstoffen, den Nordhorner Waterschürzen, begann 1889 der Aufstieg Nordhorns mit seinen damals 3000 Einwohnern
zu einem der bedeutendsten Zentren der deutschen Textilindustrie. Interessant ist, das Datum 1889 einhergeht mit der Gründung der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, allerdings 7000 Kilometer weiter im indischen Subkontinent damals. Nach Kriegsende kamen aus den deutschen Ostgebieten nahezu 10.000 Menschen nach Nordhorn und fanden hier eine neue Heimat. Die Stadt zählte bald schon über 40.000 Bewohner und ein neuer Stadtteil, die Blank, entstand. Bis weit in die 70er Jahre hinein boomte die Textilindustrie mit ihren Großunternehmen. Die Stadt wuchs an bis auf 50.000 Menschen und Nordhorn ist berühmt als die Stadt der Eigenheime. Ich glaube, es gibt prozentual nirgendwo so viele Eigenheime wie hier in Nordhorn. Und ich weiß, dass unsere Gemeindemitglieder auch schon davon profitieren, von dieser Atmosphäre. Was ich auch erwähnenswert finde, das erste Hallenschwimmbad Nordwestdeutschlands wurde nach 1945 in Nordhorn gebaut. Zwischen 1979 und 2001 stellten dann die 3 großen Textilfabriken ihre Produktion ein und das führte natürlich zu großen Schwierigkeiten, die aber Nordhorn anscheinend gemeistert hat. Zurzeit steht Nordhorn vor wieder einer großen Herausforderung. In der Nähe sind auch hier 400 Flüchtlinge untergebracht worden und es heißt, dass bis zum Ende des Jahres bis zu 2000 Flüchtlinge hier in Nordhorn untergebracht werden. Dazu haben wir auch unsere Hilfe angesagt. In allen Gemeinden, wo die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde zu Hause ist, haben wir an die Bürgermeister geschrieben und unsere Hilfe angeboten, in vielen verschiedenen Angelegenheiten da zu helfen. Jetzt vielleicht einige Worte zur lokalen Gemeinde. Die Gemeinde Nordhorn, also die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, wurde 1985 gegründet und sie hat zurzeit etwa 30 Mitglieder. Einen sehr guten Kontakt pflegte die Gemeinde von Anfang an zur Stadt und zum Bürgermeister. Ich habe mir sagen lassen, nicht nur der jetzige Bürgermeister ist heute anwesend, sondern auch die 2 Bürgermeister vor ihnen, die also auch die Gemeinde schon miterlebt haben. Die Gemeinde Nordhorn nimmt jedes Jahr am Frühjahrsputz der Stadt Nordhorn teil, aber auch an unserem Neujahrsputz, der in ganz Deutschland ja stattfindet. Es hat viele Veranstaltungen, Informationsveranstaltungen in der Stadt gegeben und auch ein Informationsstand wird öfters in der Innenstadt durchgeführt. Der zukünftige Bau hat etwas Besonderes, es ist eine modulare Bauweise. Und zu den Bauweisen, die wir vorher hatten, ist er etwas flexibler gestaltet. Es ist eine Arbeit, die Architektinnen unserer Frauenorganisation entworfen haben. Und das ist ein Entwurf, der sich auf die jeweilige geografische Situation leicht anpassen lässt. Es entstehen dort 2 Moschee-Gebetsräume zu je 60 Quadratmetern. Ein Mehrzweckraum, 42 Quadratmeter, 2 Büros und eine Küche, ein Raum für einen Hausmeister, eine Technik und dann die Waschräume. Und bei Bedarf kann dort auch dann eine Wohnung angekoppelt werden für den Imam. Also es ist eine Moschee, die verhältnismäßig klein ist, vielleicht wie ein 1,5 Familienhaus. Also es fügt sich ein in die Einfamilienhäuser hier in Nordhorn. Das Grundstück hat 1574 Quadratmetern und das Grundstück ist erst vor wenigen Wochen also auch getätigt worden. Der Kauf ist getätigt worden. Wir sind Besitzer dieses Grundstücks jetzt und man kann vielleicht noch sagen, der bebaute Raum sind 475 Quadratmetern und das ist die gesamte Nutzfläche und die Moschee wird die Sadiq-Moschee heißen. Das ist eine Eigenschaft Gottes, der Wahrhaftige, also die Moschee des Wahrhaftigen. Das soll von meiner Seite genügen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nun bitte ich die stellvertretende Landrätin Frau Helena Huhn um ihr Grußwort. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Herzlichen Dank für die Gelegenheit, an dieser Grundsteinlegung der Moschee der Ahmadiyya Muslim Jamaat hier in Nordhorn teilnehmen zu können. Ganz besonders herzlich grüße ich seine Heiligkeit Kalif Mirza Masroor Ahmad, das Oberhaupt der Ahmadi-Muslime. Ich hoffe sehr, dass Sie eine angenehme Reise hatten und sich hier in der Grafschaft Bentheim und speziell in Nordhorn wohlfühlen werden. Meine Damen und Herren, bisher war ich nicht darüber informiert, dass es diese religiöse Gemeinschaft bei uns gibt und freue mich umso mehr, diese Wissenslücke nun geschlossen zu haben. Hier in der Grafschaft Bentheim leben wir seit langem in religiöser Vielfalt und gegenseitigem Respekt vor der Überzeugung des Einzelnen. Symbol für dieses tolerante Miteinander ist das Kloster Frenswegen, das als ökumenische Tagungsstätte in europaweit einmaliger Weise 6 Kirchen unter seinem Dach vereint. Das jährlich stattfindende Fest der Kulturen, an dem auch unsere muslimischen Mitbürgerinnen und Bürger teilnehmen, ist ein schönes Beispiel des toleranten Umgangs mit und Lernens voneinander. Ich lade Sie herzlich ein, soweit noch nicht geschehen, sich ebenfalls an diesem Miteinander zu beteiligen. Dass sich die Nordhorner Gemeinde bereits in das städtische Leben einbringt, zeigt zum einen der jährliche Neujahrsputz, wir haben es gerade gehört, den seine Mitglieder durchführen, um nach dem Silvesterfeuerwerk Straßen und Wege frei von Böllerresten zu bekommen. Zum anderen bieten die Mitglieder ihre Hilfe an, wenn es um die Betreuung von Flüchtlingen geht. Hier sind es vor allem die Fähigkeiten des Dolmetschers, die mehr und mehr zur unschätzbaren Unterstützung werden. Dafür möchte ich an dieser Stelle meinen Respekt ausdrücken und mich herzlich bedanken. Es ist für eine kleine, wenngleich sehr umtriebige Gemeinde nicht selbstverständlich, sich aktiv und offen in das gesellschaftliche Leben einzubringen. Wenn alles nach Plan läuft und die neue Moschee 2016/2017 fertiggestellt ist, wird sich das Nordhorner Stadtbild verändert haben. Ein neues Gotteshaus wird symbolisieren, wie vielfältig der Glaube sein kann und wie sehr er nicht allein eine städtische Silhouette, sondern auch eine Gesellschaft beeinflussen und verändern kann. Gerade im Augenblick erleben wir im Zuge der Flüchtlings- und Asylantenströme hautnah, wie so eine Veränderung vonstatten geht. Während ein solcher Prozess in der Regel fast unbemerkt und langsam abläuft, vollzieht er sich im Augenblick so schnell, dass es vielen Menschen schwerfällt, diese Veränderungen nachzuvollziehen und zu akzeptieren. Doch es hat in unser aller Geschichte immer schon drastische Umwälzungen gegeben und wir haben sie stets gemeistert. Wichtig scheint mir in der derzeitigen Situation ein respektvoller und friedlicher Umgang miteinander und eine Akzeptanz der gesellschaftlichen und demokratischen Werte von allen Seiten. In diesem Sinne wünsche ich der Nordhorner Gemeinde alles Gute für den Bau der geplanten Moschee
viel Erfolg. Ich werde die Entwicklung gerne im Auge behalten. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Huhn. Nun bitte ich den Bürgermeister der Stadt Nordhorn, Herrn Thomas Berling, um sein Grußwort. Eure Heiligkeit Hasrat Mirza Masrur Ahmad, sehr geehrte Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamaat Nordhorn und aus der ganzen Welt, sehr geehrte Gäste. Es ist mir eine Ehre, Sie alle und insbesondere den Kalifen, das weltweite Oberhaupt Ihrer Glaubensrichtung, hier bei uns in Nordhorn begrüßen zu dürfen. Eure Heiligkeit, ich weiß, dass Sie nur wenig Zeit hier in Nordhorn verbringen können, damit Sie trotzdem einen Eindruck von unserer schönen Stadt gewinnen können und uns in guter Erinnerung behalten, möchte ich Ihnen als Geschenk gerne ein Buch überreichen. Es ist ein Bildband mit vielen Fotos aus Nordhorn. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Zu der Stadt Nordhorn, wie man in diesem Bildband kennenlernen kann, zählt seit vielen Jahren auch die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde mit Sitz an der großen Gartenstraße seit etwa 1985. Schon zu meinen Vorgängern Meinert Hüsemann und Friedel Witte, die hier auch heute bei uns sind, haben sie immer viel Kontakt gehabt. Und auch ich habe mich gefreut, dass der Gemeindevorstand mit seinen Plänen für die neue Sadi-Moschee frühzeitig persönlich zu mir gekommen ist. So konnten wir uns gemeinsam mit den richtigen Ansprechpartnern im Rathaus auf die Suche nach einem guten Standort machen und das Bauprojekt zügig auf den Weg bringen. Dadurch kann jetzt auch der große Wunsch der Gemeinde nach einem Besuch des Kirchenoberhaupts zur Grundsteinlegung erfüllt werden. Nordhorn ist schon immer eine Stadt mit vielen verschiedenen Glaubensrichtungen gewesen. Allein unter den Christen gibt es hier einige Konfessionen. Das liegt zum einen an der direkten Grenzlage zu den Niederlanden, aber zum anderen und vor allem an der Geschichte Nordhorns als schnell wachsende Industriestadt. Die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Textilfirmen Nino, Rave und Povel kamen aus den unterschiedlichsten Teilen Deutschlands, der Niederlande und der ganzen Welt hierher, um einen Arbeitsplatz zu finden. Und sie brachten selbstverständlich nicht nur ihre Arbeitskraft und ihre Familien, sondern auch ihre verschiedenen Glaubensrichtungen mit. Man lebte und arbeitete in Nordhorn jahrzehntelang nebeneinander, ohne dass das zu besonderen Problemen geführt hätte. Heute ist von der Textilstadt zwar kaum etwas übrig, die Stadt hat sich gewandelt, neue Arbeitsplätze sind entstanden, die Stadt ist schöner und lebenswerter geworden und die Menschen sind geblieben. So leben wir heute in Nordhorn nach wie vor in einer bunt gemischten und weltoffenen Gesellschaft, in der selbstverständlich auch Muslime ihren Platz haben und willkommen sind. Das gilt sowohl für die Glaubensrichtung der Ahmadiyya Muslim Jamaat als auch für die ebenfalls seit langer Zeit in Nordhorn vertretenen türkisch-islamischen Muslime. Gerade in den vergangenen Monaten können wir erleben, dass diese geschichtlich bedingte Weltoffenheit unserer Stadt ein großes Glück ist. Jede Woche erreichen uns im Moment neue Flüchtlinge. Menschen, die aus Angst um ihr Leben ihre Heimatländer verlassen müssen und die bei uns in Deutschland und in Nordhorn Zuflucht suchen. Auch sie bringen ihre eigenen Glauben mit. Aus vielen Städten in Deutschland hören wir Nachrichten darüber, dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich vor diesen Menschen und insbesondere vor deren Glauben fürchten.
Natürlich gibt es auch in Nordhorn kritische Stimmen zu diesem Thema und natürlich muss man die Frage stellen, wie die Unterbringung zukünftig organisiert werden soll. Aber das Gute, was mich als Bürgermeister immer wieder freut, ist, dass die große Mehrheit der Menschen hier in Nordhorn nicht mit Angst reagiert, sondern lösungsorientiert Unterstützung und Hilfsbereitschaft signalisiert. Sehr gefreut hat mich, dass mir der Vorstand der Nordhorner Ahmadiyya Lokalgemeinde kürzlich einen Brief zu diesem Thema überreicht hat. Darin steht, dass sich alle Gemeindemitglieder dazu bereit erklären, tatkräftig in der Flüchtlingshilfe mitzuwirken. Zum Beispiel als Übersetzer, aber auch bei der Errichtung und Versorgung von Notunterkünften. Ja, das ist ein Applaus wert. Auch wenn solche Notunterkünfte in Nordhorn zurzeit noch nicht notwendig sind, bin ich für dieses Angebot sehr dankbar und insbesondere im Bereich Übersetzung können wir natürlich zurzeit jede Hilfe gebrauchen. Dafür an dieser Stelle vielen Dank. Das Unterstützungsangebot der Gemeinde ist ein weiterer Baustein zu dem allgemeinen Klima der Weltoffenheit hier in Nordhorn. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist der gegenseitige Kultur- und Glaubensaustausch zwischen den verschiedenen Menschen in Nordhorn. Nur wer sich gegenseitig begegnet und miteinander spricht, kann Ängste abbauen und auf Dauer friedlich miteinander leben. Darum freut es mich auch sehr, dass diese Moschee ein offener Ort der Begegnung werden soll, den sich alle Interessierten jederzeit anschauen können. Liebe für alle, Hass für keinen ist das Motto, unter das sich Ihre Gemeinde gestellt hat. Ich würde mich freuen, wenn in Zukunft viele Nordhornerinnen und Nordhorner die Gelegenheit wahrnehmen, Sie hier zu besuchen, um sich persönlich davon zu überzeugen, dass Sie dieses Motto leben. Ich wünsche Ihnen sowohl für den Bau der Moschee als auch für die weitere Entwicklung Ihrer Gemeinde hier in Nordhorn und in der ganzen Welt alles Gute und viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns schon bald zur Eröffnung wiedersehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nun bitte ich Hazrat Mirza Masroor Ahmad, das weltweite Oberhaupt der Ahmadiyya Muslim Jamaat und der 5. Khalif, uns mit seinen Worten zu segnen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तमाम मौजूद मेहमानान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ की जमात अपनी मस्जिद की बुनियाद रख रही और मस्जिद का मकसद ही ये है, ये उन बुनियादों पर कायम की जा रही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की बुनियादें कायम करते हुए दुआ और ख्वाहिश की थी कि ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह ताला की इबादत करने वाले हों, ऐसे लोग पैदा हों जो फरमाबरदार हों। और फरमाबरदारी किसकी? खुदा की। और खुदा क्या चाहता है अपने बंदों से, इस बारे में इस ज़माने में अल्लाह ताला ने जो अपने फ़रिश्तादे को भेजा, जो मसीह मऊद और मेहदी मऊद बन के आए, उन्होंने कहा
کہ دو مقاصد ہیں جو انسان کو جن کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور ان دو مقاصد کے پورا کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہ یہ ہیں کہ ایک خدا تعالیٰ کا حق ادا کرو، اس کی عبادت کا حق ادا کرو، اس کی طرف توجہ کرو۔ دوسرے، ہر انسان ہر دوسرے انسان کے حق ادا کرے۔ گویا کہ دو طرح کے حقوق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا حق، ایک بندے کا حق، جو ہر انسان کا فرض ہے کہ ان طرف توجہ دے اور ادا کرے۔ اور یہی دو چیزیں ہیں، اگر ان کی طرف توجہ پیدا ہو جائے تو دنیا میں محبت اور پیار پیدا ہو جاتا ہے، ہر قسم کی نفرتیں دور ہو جاتی ہیں۔ بس ان نفرتوں کو دور کرنے کے لیے مساجد کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ ان نفرتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور فرزندوں کو بھیجتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے۔ امیر صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا کہ یہاں دریا بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، اور پانی جو ہے ایک زندگی کی علامت ہے اور زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح یہ مادی پانی، یہ ظاہری پانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایک پانی خدا تعالیٰ بھی اتارتا ہے جو روحانی پانی ہوتا ہے، اور وہ پانی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے، جو دنیا کو روحانی لحاظ سے زندہ کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے سامان پیدا کرتے ہیں۔ ہم اس یقین پر قائم ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو ضرورت، اللہ تعالیٰ محسوس فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ دنیا کو، انسانوں کو روحانی پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے میں اپنے نیک لوگوں کو بھیجتا ہے، جو پھر دنیا کو نیکیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، ان کو ان کے حقوق کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنا اور بندے کا حق ادا کرنا۔ اور جب ان طرف توجہ دلاتے ہیں تو پھر ایک محبت اور پیار کی فضا ہر طرف پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام مخلوق کا رب ہے، تمام انسانوں کا رب ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کسی بھی مذہب کا ہے، یا بعض دفعہ ایسے بھی جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا بھی رب، کیونکہ دنیا میں جو چیزیں میسر ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ سب ہمارے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اور عطا کرنا ہے۔ بس ہر انسان جو اس دنیا میں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس ربوبیت کی وجہ سے ہی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کا رب ہے تو اس کے ماننے والے، اس پر زیادہ سے زیادہ یقین رکھنے والے اور یہ سمجھنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچائی کے ساتھ ایک فرستادے کو اور نبی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ ہر ایک کے لیے جو سہولت کے سامان ہوں، آسانی کے سامان ہو، خدمت کے سامان ہو، وہ پیدا کریں۔ اور اسی لیے جیسا کہ میر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم نے پیشکش کی کہ اگر یہاں جو ریفیوجیز آ رہے ہیں یا کسی بھی طرز کام کے لیے جماعت احمدیہ کی خدمات کی ضرورت ہے تو ہم ہر لحاظ سے پیش کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے تیار ہیں، اور ہر طرح تعاون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو بھی پروگرام یہاں کی حکومت اور میئر یا مقامی کونسل بنائے اس میں تعاون کریں گے۔
گھر جہاں بتایا گیا کہ یہاں رہنے والے کا اپنا ایک گھر ہے. گھر کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک تحفظ اس کو فراہم ہو، موسم سے بھی تحفظ فراہم ہو، اور دوسرے جو بد اثرات ہیں ماحول کے ان سے بھی تحفظ فراہم ہو. اگر ماحول صاف بھی ہو تب بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچا سکتی ہیں. جانور ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ان سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے انسان ایک تحفظ کے لیے اپنے رہنے کی جگہ بناتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک گھر میں میاں بیوی اور بچے رہ کر ایک خاندان اکٹھا ہو کر، جمع ہو کر اپنے لیے ایک سکون کے سامان پیدا کرتا ہے، امن کے سامان پیدا کرتا ہے، محبت اور پیار سے رہنے کے سامان پیدا کرتا ہے. اور وہ گھر اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں رہنے والے پیار، محبت اور سکون سے رہنے والے ہیں. بس اسی طرح جب ہم خدا تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ بنائے ہوئے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہوں، اور اس لیے جمع ہوں کہ امن اور سکون سے ہم نے رہنا ہے، آپس میں بھی امن اور سکون سے رہنا ہے. اس گھر میں آنے والے ہر وہ شخص جو خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں، مسجد میں آتے ہیں، انہوں نے آپس میں بھی سکون سے رہنا ہے، اور یہی سکون اور تحفظ دوسروں کو بھی مہیا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شہر میں رہنے والے، ایک محلے میں رہنے والے جب گھر بنائیں تو اپنے لیے تو یہ توقع کریں کہ ہم اس گھر میں ہمیں ہر طرح کا تحفظ بھی ملے، سکون بھی ملے، آپس میں ہم امن سے بھی رہیں، ہر طرح کی سلامتی کے بھی ہم خواہش مند ہوں. لیکن جو ہمارے ہمسائے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کا ہم سکون بھی برباد کریں، ان کو ہر طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. یہ کسی بھی معاشرے میں یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اور اگر یہ ہو تو فوراً ہمسائے جو شریف ہمسائے ہیں جمع ہو کر ایسے غلط کام کرنے والوں کو نکال باہر کریں گے، اس گھر سے، اپنے محلے سے نکال دیں گے، بلکہ اپنے شہر سے نکال دیں گے. بس جب جماعت احمدیہ مسجد بناتی ہے تو اس سوچ کے ساتھ کہ ہم نے اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، جس طرح تحفظ ہمیں اپنے لیے چاہیے، جس طرح سکون اور امن ہمیں اپنے چاہیے، وہی سکون اور امن ہم نے اپنے ماحول کو ہی مہیا کرنا ہے. بس یہ مسجد جو بن رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اس سوچ کے ساتھ بن رہی ہے کہ جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے عبادت گاہ ہے، جمع ہو کر اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کے آگے جھکنے کی جگہ ہے، وہاں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حق ادا کرنے والی بھی ہے، اپنے ہمسایوں کے حق ادا کرنے والی بھی ہے. اور ہمسایوں کے حقوق تو اس قدر ہیں اسلام میں کہ بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے حقوق کی اس قدر تاکید فرمائی، اور قرآن کریم میں بھی اس کی تعلیم ہے. اور صحابہ کو آپ اس قدر تلقین فرمایا کرتے تھے کہ بعض صحابہ نے سمجھا کہ شاید ہماری وراثت میں بھی ہمسائے شامل ہو جائیں. تو یہ حق جو ہے ہمسائے کا، وہ اسلام نے قائم کیا، اور یہ حق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب اپنے ماحول میں آدمی امن اور سکون سے رہے، اور امن اور سکون اپنے ہمسایوں کو مہیا کرے. بس جماعت کی مسجد اس سوچ کے ساتھ بنائی جاتی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ مسجد بنے گی تو اس کی خوبصورتی اور جماعت کے افراد کی خوبصورتی، ان کی خدمت کے جذبہ اور ان کا امن اور محبت اور پیار کا پیغام مزید یہاں پہلے سے بڑھ کر پھیلے گا. میں اس شہر کی خوبصورتی تو آتے ہوئے دیکھ چکا ہوں، چھوٹا سا شہر ہے، صاف ستھرا، خوبصورت، اور اسی طرح یہاں کے لوگ بھی خوبصورت ہیں. یہاں اس وقت آپ کی موجودگی
بہت بڑی تعداد میں آپ یہاں بیٹھے ہیں میرے سامنے. آپ کی موجودگی اس بات کا اظہار ہے کہ آپ میں بے انتہا وسعت حوصلہ ہے. آپ نے یہاں باہر سے آنے والے احمدیوں کو جذب کیا ہے. اگر انہوں نے قدم بڑھایا آپ کی طرف تو آپ نے اس سے بڑھ کر ان کی طرف قدم بڑھایا. اگر آپ نہ چاہتے تو یہ باہر سے آنے والے جو احمدی یہاں آباد ہیں، جن میں سے اکثریت پاکستان سے آئی ہوئی ہے، یہ کبھی اس شہر میں ٹک نہ سکتے، رہ نہ سکتے. بس یہ صرف یہاں آئے ہوئے احمدیوں کی حوصلہ مندی یا برداشت اپنے آپ کو اس ماحول میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ یہ آپ لوگوں کی حوصلہ مندی اور برداشت ہے جنہوں نے مختلف لوگوں کو، مختلف قوم کے لوگوں کو، مختلف مذہب کے لوگوں کو یہاں برداشت کیا ہوا ہے اور جذب کیا ہے اپنے میں. اور نہ صرف جذب کیا پر اس طرح جذب کیا کہ آپ لوگ ایک ہو گئے اور ایک ہو کر اس شہر کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ یہ سوچ انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی، اور جب مسجد بنے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ محبتیں پہلے سے بڑھ کر ظاہر ہوں گی. ایک بات جو میں شروع میں کہنا چاہتا تھا جو نہیں کہہ سکا، میں گزشتہ سفر میں بھی یہاں آیا ہوں جرمنی میں، تو بعض مساجد کی بنیاد یا افتتاح ہوا، اور اتفاق سے سفر کے دوران یہ پروگرام رکھے گئے. اور سفر میں جب ہو انسان تو بعض دفعہ پروگرام دیر سویر ہو جاتی ہے، اپسیٹ ہو جاتے ہیں. آج بھی میرا خیال تھا کہ ہم بڑے وقت پہ نکلے ہیں اور وقت پہ یہاں پہنچ جائیں گے، لیکن راستے میں بارش اور سلو ٹریفک کی وجہ سے ہم وقت پہ پہنچ نہیں سکے. اسی لیے میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، اور یہ بھی انتظار کرنا کم از کم آدھا پونا گھنٹہ، 40-45 منٹ زائد انتظار کرنا، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ میں ایک تو وسعت حوصلہ ہے، دوسرے آپ یہاں کے رہنے والے احمدیوں کے جذبات کا پاس کرنے والے ہیں. ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے آپ نے یہ سمجھا کہ یہاں بیٹھیں اور اس فنکشن میں شامل ہوں، کیونکہ بعض ہوں گے ایسے بھی جن کو کام ہوں گے، کیونکہ اور مصروفیات ہوں گی، کوئی اور اپوائنٹمنٹس ہوں گی، لیکن پھر بھی یہاں بیٹھنا اتنا عرصہ، یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وسعت حوصلہ کی نشاندہی کرتا ہے. خدا کرے کہ یہ وسعت حوصلہ آئندہ بھی قائم رہے، اور جماعت کے ممبران بھی یہاں اپنے آپ کو صحیح طور پر پیش کر سکیں، اپنے نمونے پیش کر سکیں، اپنی خدمات پیش کر سکیں پہلے سے بڑھ کر، اور یہ محبت کا دور جو ہے یہ ہمیشہ چلتا چلا جائے. اور جب یہ مسجد بنے تو ایک نئے سرے سے اور ایک نئی راہیں اس شہر میں مسلمانوں کے بارے میں جو بعض لوگوں کے تحفظات ہیں وہ دور ہوتے ہوئے کھلیں، اور ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ حقیقی مسلمان امن، پیار اور محبت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اس کے ساتھ ہی میں نیک تمناؤں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. A local television station, EV1 TV, also took the opportunity to ask His Holiness a few questions about his views on Germany. First of all, I want to ask you, you said that you was visiting a bit from north of the city. So what was the most nice thing that you saw? I was just, went through the city to this place. So I have seen clean streets, beautiful houses, and calm and quiet place.
Okay, and what was the feeling coming back to Germany after you already went to another mosque to open them? What are my feeling? What was your feeling coming back to Germany, coming back here to Norton and To be able to stay here today? yes, to lay a foundation stone of another mosque here. That is what you mean. You see, this is our wish that wherever we have our community in number, they should have some worship place. As you wish that wherever you are living, you should have your own house. So we say that whenever the community is living, they should have some place, the house of God, where they can get together and worship there. So, so in congregation. Okay, So- one last question, if you allow us. What do you wish for this, for your holy community here in Norton, for the future, for this mosque to be? What are you wishing for your community here for the future when the mosque will be built? What are you wishing Yes, for? I have already expressed my wish that when the mosque is built, they should, our member of our community should be more active towards showing their true character and true picture of their character and their religion, and that is Islam, that is peace and love and harmony. So I hope when the mosque is built, the message of peace and love and harmony will emanate from it. Okay, thank you very much. Following the address of Hazrat Khalifatul Masih V, the head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community, the foundation stone ceremony took place for the Sadiq Mosque. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حضرت سیدہ آپا جان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Unser Herr, nimm dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Unser Herr, nimm dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. مکرم عبداللہ واقف حوضر صاحب نیشنل امیر جرمنی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Herr Bürgermeister Mayor Thomas Bailey ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Unser Herr, nimm dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. Representative Deputy Commissioner Frau Hohn Unser Herr, nimm dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مکرم عبد الماجد طاہر صاحب ایڈیشنل وکیل التبشیر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مکرم حیدر علی ظفر صاحب مشنری انچارج جرمنی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Unser Herr, nimm dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. مکرم مبارک احمد ظفر صاحب ایڈیشنل وکیل المال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مکرم منیر احمد جاوید صاحب پرائیویٹ سیکرٹری ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Unser Herr, nimm
dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. मुकर्रम मुस्तनसर अहमद साहिब रीजनल मुदल्लिस सिलसिला रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रम चौधरी इफ्तिखार अहमद साहिब सदर मजलिस अंसारुल्लाह जर्मनी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रम हसनात अहमद साहिब सदर मजलिस खुदामुल अम्बिया जर्मनी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रमा अब्दुल हई साहिबा सदर लजना माइला जर्मनी Unser Herr, nimm dies an von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रम राशिद अरशद खान साहिब एडिशनल सेक्रेटरी जायदाद खान 100 मॉस्क रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रम इश्तियाक अहमद साहिब रीजनल अमीर एंड सदर जमात लॉर्ड होम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रम ख्वाजा शबीर अहमद साहिब सेक्रेटरी तरबियत नॉर्थ होम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रम फसीहुद्दीन अरमान साहिब ज़ईम अंसारुल्लाह नॉर्थ होम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रमा साले अहमद साहिबा मुकर्रम साले अहमद साहिब कायद मजलिस लॉर्ड होम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रमा मुबारका इरफान साहिबा सदर लजना माइला नॉर्थ होम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रम अताउल हलीम साहिब Unser Herr, nimm dies von uns, denn du bist der Allhörende, der Allwissende. मुकर्रमा फौजिया फैसल मलिक साहिबा वाक़फ़ा नौर नासरात रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मुकर्रम याहिया यूसुफ साहिब वाक़फ़े नौर रिफल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम दुआ कर लें दुआ दुआ आमीन। Also während dem Interview muss ich echt sagen, klar, die meisten Leute denken, oh, Khalife ist auch nur eine normale Person. Aber ich denke, jede Person, die ein bisschen spirituell veranlagt ist, hat gemerkt, sobald man mit dieser Person redet und ihr vielleicht mal und ihm in die Augen schaut, dass er etwas mehr ist als einfach nur eine Person, die da sitzt und alle sagen, er ist heilig. Ich glaube schon, dass da irgendwas hintersteckt und dass an dieser Person was ganz Besonderes ist. Ich habe selber gemerkt, wo ich mit ihm geredet habe, dass da halt ein gewisser spiritueller Funke auf jeden Fall rüberkommt. Von der ganzen Art, wie er guckt, wie er mit jemandem redet und was für eine Atmosphäre er einfach den Menschen
wie er sich präsentiert und was für eine Atmosphäre er wiedergibt. Mir sehr, sehr gut gefallen. Die Leute waren sehr aufmerksam, sehr höflich. Man hat gemerkt, dass sie auch untereinander sich sehr gut verstehen, dass sie einen Zusammenhalt haben. Das kam doch sehr raus. Sie hatten jetzt auch die Möglichkeit, mit dem Kalifen zu sprechen, ihn ganz nah zu erleben. Wie haben Sie ihn erlebt? Sehr nett, zurückhaltend, freundlich. Es war wirklich ganz prima. Wirklich ein sehr besonderes Erlebnis, wenn das weltweite Oberhaupt der Ahmadiyya-Kirche hier in Nordhorn ist. Also es ist beeindruckend. Wir sind auch sehr froh, dass das alles jetzt geklappt hat zeitlich. Außer das Wetter, da konnten wir natürlich nichts dran verändern. Ich hatte 86 den ersten Kontakt mit der Gemeinde. Da hatte die Gemeinde wohl zu einer Veranstaltung eingeladen und mich auch dazu eingeladen. Und ich habe dann öfter mal Kontakt mit der Gemeinde gehabt. Habe damals schon den Kalifen nach Nordhorn eingeladen. Wie fanden Sie die Begegnung mit seiner Heiligkeit, dem Kalifen der Ahmadiyya Muslim Jamaat? Ja, das war sehr menschlich. Und ich glaube, dass er sehr viel Verständnis für Menschen hat und dass er sein ganzes Tun und Handeln der Menschenliebe gewidmet ist.